अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम यु'ति अहदन मिनल आलमीन। या कौमि दुखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतन्क़लिबू ख़ासिरीन। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़्रुजू मिन्हा फ़इन यख़्रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम उद्ख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून वअलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा फ़ाज़हब अन्त व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाዒदून। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनह यतीहून फ़िल अर्दि फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिक फ़तकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। फ़तव्वअत लहू नफ़्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सव्अत अख़ीहि। क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़अवारिय सव्अत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। मिन अज्लि ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनाति थुम्म इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिक फ़िल अर्दि लमुस्रिफ़ून। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़अू मिनल अर्द ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़्रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीन मिन्हा व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फ़मन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फ़िल कुफ़्रि मिनल्लज़ीन क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम व लम तु'मिन क़ुलूबुहुम
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون